pasamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako. Maayong adlaw sa tanan. Salamat to sa Ginoo sa higayon, oportunidad karon nga gitugot niya kanato nga makahimo kita sa ato nga buluhaton og kagahapon wala kita makahimo sa ato nga live tungod kay half day na walay internet, no? Wala tay signal, but salamat sa Dios kay karon nga higayon makahimo kita padayon sa atong buluhaton karon. Og ako nagapanghinaot nga kamong tanan nga nagamonitor karon, nagapaminaw sa ato ang station at the same time sa ato ang mga Facebook friends ana kamong tanan sa maayong kondisyon, maayong kahimtangan. Og this time sa atong pagsugod, pagpadayon atong itugyan atong buluhaton diha sa Ginoo pinaagi sa pangamoyo. Amahan og Dios nga langitnon, salamat kaayo sa oportunidad og sa gayon nga imong gitugot nga makadangop kami diya sa balaan nimong presensya. Pinaagi o Dios sa pagbasa, pagpamalandong sa imong pulong o ngadto sa ako nga mga kahigalaan, mga kasilinganan o sa tanan nga mga naga-follow niini sa Facebook Live. I pray, O God, for your blessings and sa imong pag-iya, pagpanalangin sa tanan nga nagapaminaw, hinaot pa o Dios ang imong pulong makakita og luna diya sa kasing-kasing. Ikaw man o Dios mag-enable ng imong pulong, maghatag og conviction ngadto sa matag usa pinaagi sa paglihok sa balaan ng espiritu diya sa kinabuhi sa matag usa. Dalaygon ka sa oportunidad and I pray nga ikaw mag-bless sa tanan nga paminaw karon. This I pray in Jesus' name. Amen. Og diini nga higayon karon makahimo kita padayon sa pagpamalandong sa iyang balaan ng mga pulong. Hinaot pa nga kamong tanan nga anaa karon, anaa sa gihapon sa maayong kahimtangan. Padayon kita sa pagpamalandong, magahisgot kita sa pagkinabuhi diha sa Kristohanong pagkinabuhi uban ang abundansya nga pagkinabuhi. Not in material things but sa pagkinabuhi nato nga nagatubo o nagamalambuon sa matag karon og unya, living an abundant Christian life. Aniya kita sa part 4 and makita nato nga sa pagkinabuhi diha nga sa katuhanong kinabuhi ang makita nato sa usa ka nagkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi abundant Christian life is kadtong naga-obey diha sa Ginoo nga ang motibasyon sa iyang pag-obey mao ang gugma niya ngadto sa Ginoo. Of course, daghan mga passages sa Bible nagpamatuod nga dili kita ang unang nahigugma sa Ginoo. Dili kita nahigugma sa Ginoo first and foremost, but ang Dios mo'y naghigugma kanato. O kung unsa man ang ato karon nga pag-response diha sa pagigugma sa Ginoo kanato kinibunga og trabaho sa balaan ng espiritu nga niya kanato, no? In response sa pagigugma sa Dios kanato. Obedience which motivated by God's love, by the love of God. Now, how to live an abundant Christian life? Sa atong natun-an sa minglabay nga higayon, by bearing godly fruits. Dili kita makaingon ang usa ka Kristohanon nagkinabuhi siya Christian abundance if wala siya nagdala sa Dios non nga mga bunga diya sa kinabuhi. Referring sa iyang character, siyang attitude nga nagatubo, nagalambo diha sa pagsunod sa Ginoo. Ay kaduha, being connected to Christ. Ingon si Ginoong Hesus nga ang ato nga pagdala og bunga nagadepende kung kita nakakonektar kanunay diha sa atong Ginoo. Ikatulo, by being consistently obedience to God.
Ha? Ang pag-obey diha sa Ginoo dili lang gana-gana, dili lang kung pabor, kung dili sa ganahan ka o sa dili, kung anaa sa kaharuhay o sa kalisod, padayon ka nga mo-obey sa Ginoo no matter what. Okay? Consistent ang imong pag-obey diha sa Ginoo. Ug mao kini siya ato nga tagaan ng emphasis. Christian obedience which is motivated by the love of God, by God's love. Ang ato motivation importante kaayo. Di nato ma-deny sa ato kapanahunan o sa atong palibot or even kung mag-observe kita sa atong kapanahunan karon higala. Rampant kaayo ang mga sitwasyon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Unsa ingon diya sa John chapter 14 verse 15. Ingon dinhi, if you love me, you will keep my commandments. Okay? So, si Ginoong Hesus nagsulti dinhi, nagahatag siya og pamulungon ngadto sa iyang mga disipulo. If you love me, you will keep my commandments. Kung tinuod ka mo nahigugma kanako, inyong bantayan, inyong sundon, inyong tumanon ang akong mga orders, mga kasuguan. But pasabot higala, it is a conditional particle connected with other particles to denote indefiniteness or uncertainty. Now, a word if, kung imong tan-awon higala, ingon si Ginoong Hesus, if you love me. So, it means to say, makita nato nga si Ginoong Hesus usa sa iyang ginalantaw. Kung tinuod ka na higugma kanako, ang natural nga epekto o natural nga kapadayagan ni ana igala mao ang pag-amping, paggunit nimo, pagsunod nimo diya sa iyahang kabubuton. Sad to say, nga ato makita nga daghan karon nga naga-obey sa Ginoo tungod kay nagakahadlok sila sa Ginoo. Okay? They were motivated by fear. Some obey God out of fear. Nganong mag-obey ka sa Ginoo tungod kay dili gusto nga silutan sa Ginoo, dili gusto i-punish sa Ginoo. Mo-obey sila to out of fear. Okay? So daghan kaayo nga makita nato nganong gibuhat nimo kana sacrificially tungod kay dili gusto kasilutan. No? Mura bitaw nga gusto niya nga maka-avoid siya sa punishment. It's like a child who obeys his parents to avoid a spanking. No? Para sa kabata, nganong ang bata mo obey man siyang parents, kasagara gyud mag-obey sa parents tungod kay mahadlok nga i-punish, mahadlok nga silutan, mahadlok nga mabunalan. Usahay, ang motivation sa pag-obey is tungod kay nagakahadlok siya basi kung mabunalan siya. Just like a child. Now, ikaduha, dili lang ka na, some obey God out of selfishness. Sometimes, daghan mga motivation, ganong mabuhat man ni ana, out of selfishness. Ganong mabuhat ni ana na something, ganong sometimes musakripisyo ni ana nga mga buluhaton tungod kay naa siya'y selfish na desire na naasulod siya ang kasing-kasing in order to get what they want, like a teenager who obeys his parents to gain favors. No? So, ingon ana usahay sa bata pa nag-obey sa parents tungod kay posible nga mabunalan siya pag di siya mag-obey. Nag-obey siya out of fear. Napoy usahay sa diha nga nag-obey siya sa Ginoo tungod kay naa siya'y wrong motive. Motivated by selfishness. Naa siya'y desire na pag mag-obey siya sa iyang parents, i-grant sa iyang parent or parents ang iyang nga desire. Naa siya'y hangyoon sa iyang parents sa magbinutan, buhaton niya ang nga buluhaton diya sa balay aron nga pagpananghid niya, pag-request niya sa iyang parents, mo grant dayon ang iyang parents sa iyang request. Sometimes ang obedience nakabase diha or gi-motivate siya sa iyang nga pagka-selfish. Now, ikatulo,
Some obey God out of genuine love. Na ay naga-obey sa Ginoo tungod kay nahigugma siya, gi-motivate siya sa gugma niya sa Ginoo. Ha? To obey because they obey because they love the one commanded. Like mature children who obey their parents out of their love. Ha? So mao kana siya ato makita nga nganong nagsakripisyo ka, nganong nagbuhat ka ni ana. Sometimes naga-sacrifice ka nga wala man lang kay benepisyo makuha, pero nag-obey siya because of love, no? Tungod kay nahigugma siya ana, ka-possess siya ni ining genuine love diha sa Ginoo. Nag-grow siya o naghigugma siya sa Ginoo. Muna ingon ato makita dinhi, if you love me, you will keep my commandments. If you love me means Jesus appeals to our sense of love. Klaro nga makita nato din higala nga si Jesus Christ ang iyang ginapangita o ginalantaw sa iyang mga disipulo, sa iyang mga tinun-an, sa iyang mga disciples, mao nga sila mag-obey dili tungod kay nahadlok sa Dios, nahadlok sa iyaha, dili tungod kay naa sila'y wrong motive, selfishness diya sa ilang kasing-kasing, kundi gusto ang Dios nga mo-obey ang iyang mga sumusunod out of their genuine love. No? So mao na makita nato din sa verse 15. If you love me, you will keep my commandments. Kumusta higala ang imong pag-obey sa Ginoo? Nganong nag-alagad ka man sa Ginoo karon? Nganong nagsakripisyo ka man? Nganong nga nagabuhat ka niya ng imong ginabuhat karon? Though murag usahay nag-usik ka lang sa imong panahon, nag-usik ka sa imong effort, nag-usik ka sa imong kakayahan ni ana. Nga wala man lang kay makuha after. Higala ang tubag ba because you love your God? Ang gugma ba nimo sa Ginoo ang nag-motivate diha kanimo? Salamat sa Dios kung yun ana ang nag-motivate kanimo. Now, according sa John chapter 14 verse number 23, nag-ingon, Jesus answered him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. So, ato makita dinhi, if anyone loves me, makita nato dinhi nga indefinite ang iyang nga pagtumbok ni inigala. Bisan kinsa nga nahigugma kanako, he will keep my word. So, bisan kinsa nga nahigugma kanako, mo iyang ampingan, iyang sundon akong mga sugo. But pasabot higala nga nagadepende kini diha sa sulod sa iyang kasing-kasing. God knows that without love, our obedience will falter or unsteady. Kung wala yung tinuod nga paghigugma ang tao diya sa Ginoo, ang iyang obedience sa Ginoo, siguro for the meantime, marag okay kayo, pero later on, muhupas na siya. It will falter or mahimo siyang unsteady. Unstable ang iyang pag-obey sa Ginoo. Mo-obey lang siya kung ganahan siya, pero pag di na po mawala na yung gana, mawala na po ang iyang pag-obey diya sa Ginoo. Now, higala, let's check our hearts. Ato daw kunong tan-awon, kumusta ang atong pag-alagad sa Ginoo? Nag-alagad ba kita niini out of love? Which mao ang gipangita o desire sa Ginoo sa matag usa. Those who obey because of fear or because of selfishness will never be consistent. Klaro ka ang gisulti ni Ginoong Jesus. Now, once they meet their feeling of necessity, they cease to be obedient. Mao na ang usual nga nagakita na to. Pag mao ka na ang basihan, ang motivation sa pag-obey, na dili gyud siya mo long last, o dili gyud mohatag og
consistent nga resolve sa iyang pag-obey, pagsunod sa Ginoo. Mao nang giingong pas pinulungan gana-gana, no? O dili man gana-gana, gaya-gaya, no? So atong tan-awon higala, seriously, the way kita nagaserve, nagasunod sa Ginoo. No? Walay usa nga exempted. Kitang tanan, ikaw, ako, kitang tanan higala. Under o pwede mahimong ingon ani. Now, when love motivates, they can't help but obey and participate. Kung tinuod yun, nga ang namotibar sa usa ka tawo mao ang gugma sa Ginoo nga gihatag bunga sa balahang espiritu di asiyang kasing-kasing, dili gyud niya mapugnan, mo-obey siya, musunod siya, mubuhat siya, o mo-appeal siya sa trabaho sa Ginoo. I'm talking about the work sa kinatibuk-an na trabaho sa Ginoo. Aduna siya ginatawag nga genuine concern about sa ministry sa Ginoo, not only sa isa specific nga butang, but sa kinatibuk-an. Aduna siya concern. Tungod kay ang trabaho sa Ginoo higala, it is universal. Trabaho sa Ginoo dili lang para sa usa ka lokalidad, kundi para sa tibuok nga misyon sa Ginoo. Mao ang pagpaabot sa gospel ngadto sa tanang katawhan as possible. Ang ato nga motivation dili tungod sa uban nga mga rason, but simply out of our genuine love to God. Kay kung ang nag-motivate ka na to ang gugma sa Ginoo, wala tayo mahimo mo obey gyud. Even the person himself nga naga-obey, dili gyud niya, even dili niya matugkad nga nung nag-sacrifice siya ni ana. So mao ka na siya. Just like sa mga nagauna ka nato sa mga apostoles, even sila, kung ikaw magbasa, magtanaw sa ilahan pagkinabuhi, makaingon ka nga, nganong gaantos mo ng matawahana, nganong gibuhis nila ilang kinabuhi, niya nang wala man lang. So tungod kay makita na to, that they were motivated by their genuine love to God. Now, according sa John 14 verse 24, ingon sa Ginoong Jesus, whoever does not love me does not keep my words. Of course, wa gani siya naghigugma sa Ginoo nganong i-keep man niya ang word of God. No? So ato makita nga gisulti ni Ginoong Jesus in opposite siya gisulti kaganina. Ang tinuod nga higugma kanako nagaamping o nagasunod sa akong mga pulong o sa akong mga suko. Na ingon siya sa kabaliktaran. In opposite to that, whoever does not love me does not keep my words. So, ginatawag o kung wala ang paghigugma, natural. Ang natural effect, di po siya mo-obey. Nga nung mo-obey man siya naghigugma sa Ginoo. No? And the word that you hear is not mine, but the Father's who sent me. So, ang pag-obey sa tao, ang pag-disobey sa tao, nakagamot tungod diha sa paghigugma. Kung nahigugma siya sa Ginoo, kaya niya mo sacrifice, kaya niya nga i-give up ang mga butang na makababag kaniya sa pag-obey sa Ginoo because of God. Pero kung wala siya naghigugma, kaya niya nga biyaan ang pangalagad sa Ginoo out of his desire. Tungod sa iyong desire because wala siya naghigugma first and foremost diha sa Ginoo. In fact, kung imong tan-awon higala dinhi sa Hebrews chapter 10 verse number 25, ang ato makita ingat siya dinhi, not neglecting to meet together as in the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Ato makita. So kung ang tao tinuoray naghigugma sa Ginoo,
Ana apod siya concern, mahigugma siya, aduna siya'y desire sa pagpakiguban o pagpartisipar, pag-cooperate sa mga buluhaton nga gibilin sa Dios. No? Dili mahitabo sa iyang kinabuhi nga wala siya pakialam sa trabaho sa Ginoo. Dili mahitabo nga wala siya pakialam sa mga dapat buhaton o sa gina-perform sa mga Kristohanong katilingban. Kundili naga-participate siya, naga-appeal siya, nagapaluyos siya sa mga buluhaton nga iya sa Ginoo. Mo na ingon siya dinhi, not neglecting to meet together as is the habit of some. Pamot pasabot, na agyoy nagapractice sa consistent nga pagpartisipar, kooperar sa tanang buluhaton sa Ginoo because they love their God. Naghigugma sila sa ilang Ginoo. O nag-encourage sila in result. Ang ilang pagkinabuhi maging encouragement nga ang uban usab nagalantaw, nagatanaw kanila. Matakdan or ma-influence sa ilang pagpangalagad usab diha sa Ginoo while waiting sa pag-abot sa Ginoo. Higala kung nahigugma ka sa Ginoo, excited ka sa pag-abot sa imong Ginoo if you really love your God. Pero kung namugnaw na ang imong gugma sa Ginoo, mao na hinungdan nga wala ka nay gana sa pagsunod, pagtabang sa buluhaton sa Ginoo. Ato yun nga tan-awon, ato nga i-check atong kasing-kasing. Either naa pa ba kining gugma nga iya sa Ginoo nga nasa imong kasing-kasing o sa atong kasing-kasing makapadayon sa pag-alagad kita sa Ginoo. Those who obey because they want to, out of love for Jesus and their brethren, will assemble at every opportunity. Siguro na ay mga panahon physically dili kita makaparticipate, but in some other way, no? Or daghan mga pamaagis nga gihatag sa Ginoo. There are so many ways nga makaparticipate kita, makatabang, maka-appeal kita sa pagpangalagdan. Depende sa kaya o pwede nato mahimo sa panahon karon. Daghan ang trabaho sa Ginoo, but we need to be sincere sa atong pag-participate, pag-kooperar, tungod kay after all, ang tanan nato nga mapaghago, dili ka na kawang atubangan sa Ginoo. The question is, why do you obey Jesus? Nganong nag-obey ka man? Let's check our hearts, our mind. Ato dang i-check. Nganong nag-obey man ko sa kay Jesus? Unsa ang motive behind? Unsa ang nag-motivate kadato? No? Unsa kaya? Are you maturing in obeying Jesus out of love? Higala, mao kini ang ginatan-aw sa Ginoo. In fact, ang ginalantaw sa Ginoo is dili sa atong performances, kundi ang gilantaw sa Ginoo first and foremost kung ang atong paghimo ni anak gimotivate kita sa genuine love para sa Ginoo. Hinaot higala nga gipanalanginan ka o gipanalanginan kamong tanan sa pulong sa Ginoo. Og niini karon nga gayon, ato nga itugyan atong bulaton diya sa Ginoo pinagi sa pag-ampo. Kanimo o Dios nga langit nun, salamat sa imong pulong, salamat sa padayon na pag-remind di mo kanamo Ginoo. Gusto nimo nga kami magkinabuhi sa usa ka Kristohanong kinabuhi, nagkinabuhi in abundance Christian life, O God. Lord, nagapray ko nga ikaw mag-bless sa tanan nagapaminaw sa radyo or sa tanan mga Facebook friends. Salamat o Dios sa imong pulong nga niini karon nga buntag ma-check na mo among mga kasing-kasing whether naga-obey kami out of love or nag-obey ba kaya kami out of fear or out of selfishness. Lord, naga-encourage ka kanamo, naga-remind ka kanamo. You want us to obey, O God, out of our genuine love to you.
Thank you sa balaan ni Espiritu. Salamat sa imong pulong nga nagasulti, naga-challenge, naga-remind o naga-correct ka namo sa among pagpangalagad kanimo. Samtang naghulat sa imong pag-amot o God, tabangi kaming tanan. Labi na ang nagapaminaw karon. I-bless ang ilang mga kasing-kasing. Liguna o patinduga ginaong matag usa. Tabangi kami nga sa among pagpangalagad, pagsunod kanimo, padayon kaming magahupot. O ang among basihan, ang imong balaang pulong, kanunay nga nagatudlo kanamo sa mataglakan, matagkaranong unya sa mga pagkinabuhi. Thank you, Lord. Salamat sa imong paghigugma kanamo. Giluwas nimo kami tungod kay ikaw na higugma kanamo. Dili tungod kay naay mga maayong butangan ni kanamo, kundi tungod kay nahigugma na luoy ka kanamo. Thank you, Lord. Salamat sa imong gugma nga ni kanamo. Salamat kay gi-impart nimo kana nga gugma nga ni sa among kasing-kasing aron nga the way kami mag-serve kanimo, motivated kami sa imong genuine love. Ubani kami padayon sa pagsunod, pag-alagad kanimo hangtod sa adlaw sa imong pagbalik, O God. This I pray. In Jesus' name. Amen. Okay, this time mag-aato kita sa ato ang mga alampuan. Kanimo, Diyos nga langiton, salamat na usab sa oportunidad ay magitugot ka namo nga kami makadangop diha sa balaan imong presensya, makahatod na usab sa among mga alampuan. Salamat, O Diyos, kay bisan pa man sa unsa nga sitwasyon sa among kinabuhi, ikaw, O Diyos, matinumanon o padayon yun nga nagauban ka namo, nagahatag ni inyong tsansa. Gitugyan ko man kanimo, Ginoo, ang tanan nagapaminaw karon ini nga stasyonan sa radyo. Nagahangyo ako, O Diyos, sa imong pagpanalangin, pagduaw sa ilang mga kinabuhi, diya sa ilang panimalay, kung anaa sa mga balatian. Ikaw, O Diyos, magapanghikap sa ilahang gipambati sa ilang pandawas. Na ay mga nagmasakiton karon nga nagakinahanglan sa imong paghatag o recovery sa ilang panlawas. Ikaw, O Diyos, makapanghikap. Ginamit man ang mga dapat o gina-take in, mga tambal o mga alternative na dapat hinaot pa, O Diyos, nga ikaw maghatag o magagwan o kaayuhan sa matag usa. Nagapaminaw nga anaa karon sa balatingan. I pray, O God, sa tanan nagapaminaw kung naa sa mga suliran sa kinabuhi, mga discouragement, mga pagbati nga dili maayo diha sa ilang mga kasing-kasing. Nagapray ko, Ginoo, nga ikaw maga-encourage, magadasig sa matag usa kanila. Nagapray ko, O God, bisan pa man sa tanan ng mga Facebook friends, I know nga ang matag usa kanamo adunay tagsa-tagsa ka mga challenges sa kinabuhi, mga problema, mga desires, sometimes ginahandog na maangkon. Anaa sa imong mga kamot, O Diyos, ang tubag, kasulbaran o realisasyon niya ng tanan. Busa ako nagahangyo nga ang tanan nagapaminaw karon ikaw magapanalangin. Itugyan ko man kanimo, Ginoo, bisan pa man ang mga nakig-partner ni ini nga ministry, pinaagi sa pagpangamuyo, mga prayer partners. I pray, O God, nga imuhang dunggon, imong panalanginan ang ilang mga handog usab sa ilang mga kasing-kasing. Even sa tanan ng mga nagapaluyo ni ining buluhaton. From time to time, ikaw, O Diyos, magkabaayan sa ilahang mga ongoing sa kinabuhi, mga desire o sa ilang mga buhat nga someday imong i-reward diya sa imong kingdom. Amahan, itugyan ko man usab kanimo even ang
mga request o mga prayer items na ipaabot ka namo sa among mga higalaan. Nagapray ko Ginoo bisan pa man sa kay Sister Imelda Malinaw sa iyang good health, and bisan pa man sa iyang family, kay ng Pipay, kay ng Kunsing, kay Kuya Bubong, and the whole family. Praying Ginoo for your provision, safety, and blessings Ginoo sa ilang panimalay. Nagapray ko Ginoo sa padayon nga paginabuhi ni Sister Inday nga imong giyahan ug imong i-provide ang mga needs every now and then, and maghahatag Ginoo maayong dagan sa iyang panginabuhi. Even Father sa kay Estrella Flores Uwaki, sa iyang mga desires, sa mga handom sa iyang kasing-kasing, labi na Diyos sa imong provision sa financial nga bahin sa iyang panginabuhi, sa iyang pagtrabaho, total recovery sa iyang tuong kamot nga adunay gibati Ginoo, hinaot nga ma-restore ka na Ginoo, and dili maging babil sa iyang mga pagtrabaho, and sa iyang handom sa umaabot nga mga panahon ma-materialize pinaagi sa imong nga pagtugot. I pray also sa kay Ma'am Promita Galido bila diha sa Lupon, sa iyang request sa iyang mga panginabuhian sa Jairo Pharmacy and Mavila Driving Academy. Nagapray ko Ginoo sa imong nga padayon nga panalangin, pagpalambo sa ilang panginabuhian, uban sa iyang tibuok pamilya, sa kay Sir Milan o sa mga kabataan. Praying also for the life of Ma'am Dalia Inhinti Bangkalya sa Panabo City. Praying for safety and provision para sa tibuok pamilya and good health. Even sa kay Ma'am Ami Basinang Jacobs and sa iyang sister kay Ma'am Eileen sa total recovery sa iyang panluwas. Hinaot pa Ginoo nga maghatag kag favor in behalf Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Eileen. We pray Ginoo ikaw Ginoo nga bless, maghatag padayon sa provision even as of this time sa iyang pagpanginhanglan. Physically afflicted siya Ginoo, ikaw magatabang maghatag recovery, and even Ginoo sa family Nawang kay Engineer Michael and Yvette Nawang, uban kay Makmak, ikaw Ginoo mag-bless sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Someday tibuok nilang panimalay makaangkon mo sa salvation na gina-offer nimo sa matag usa. I pray also bisan pa man sa amo ang Ascending Church diya sa Faith Panabo. Nagapray ko Ginoo ikaw magpakamaayos sa ilahang mga pulhaton, mga ministries kina-perform padayon. Sa kay Pastor Andrew Makat ug sa tiyang tibok panimalay, praying for your blessings, and sa mga associates sa kay Pastor Randy Biatisula, uban usab sa tibok niyang panimalay, Pastor Samuel Makat, and kay Ma'am Helen Bundat, kay Ma'am Aldos. Praying Ginoo padayon kapag gamit silang kinabuhi together with the church officers and members diyan ang iglesia, padayon sa paggamit sila mga kinabuhi maging channel of blessings para sa daghan mga buluton ng pasimon ma-perform nila Ginoo uban sa imong pagtugot o pag-inipon. I pray also sa mga kaigsuunan dinhi sa pagkangga kabimruhan nga diin anaa karon sa mga pagpanarbaho. Praying Ginoo sa amo nga mga kaigsuunan out of town, sa kay Sister Loida Gomez Solian sa Singapore, kay Rochelle Amay Graham sa iyang pag-alaga sa iyang anak Ginoo. Salamat sa successful na pag-deliver sa bata Ginoo. Praying ikaw gid mga bless sa iyang pamilya, and sa kay Anilin Hunasan, kay Josie Pinsan, kay Jennifer Jimena, kay Eunice Alfonso,
And even sa kay Juan Alicos, kay Nelia Grace Alfonso, kay kanilang tanan nga nag-desire nga makaroon o potential nga mga trabaho Ginoo para sa ilang panimalay. Praying nga ma-materialize pinagi sa imong pagtugon. And even padayon sa paghatag sa safety protection sa matag usa nga walay usa kanila Ginoo nga magka-problema sa ilang panlawas na mahimong babag sa ilang pagtrabaho. Even Father sa kay Jiril Menendez, kay Rudel Menendez, kay Mark Anthony Julian, and kay Junami Hinil diya sa Kalinan, Davao City, and kay PJ Malinaw, kay Gobernador Alicos diya sa Cagayan. Nagapray ko Ginoo na ikaw mag-bless padayon sa ilang mga kinabuhi o sa tanan nga mga kaigsuunan nga anaa sa lain-lain ng mga lugar. Praying Ginoo for your blessing. And I pray also sa among mga outreaches, San Isidro Outreach, kay Pastor Lito Julian and family, padayon sa paggamit sa iyang kinabuhi, pag-administer niya sa San Isidro Church. And even sa tanan mga members and sympathizers, I pray Ginoo for your blessing. And pray also for the life of Brother Ronnie Apostol, sa iyang family, protection and good health and provision man sa ilang mga panginahanglan. And nagapray ko Ginoo imong pagpakabaayo sa ilang mga kinabuhi bisan pa man sa mga desire nga imong i-grant o imo sad nga tabangan sa ilang pagpangalagad sa ilang padayon nga magatutok, magatubo sa Kristohanon nga pagkinabuhi. Pray also for the life of Ma'am Maria Chirri Librando de la Cruz diya sa Aklan. Salamat Ginoo sa imo gyud nga pag-touch sa kinabuhi and nagiging blessing ang kini nga mga pulong tulungan diya sa kinabuhi sa iyang family. I pray also sa kay a request ni Ma'am Ann Dalagan sa iyang kay Iris V. Dalagan sa iyang boarding exam, praying na kung unsa man ang maging result mahimo gyud nga favorable para kaniya o sa tibok panimalay. I pray also for Pastor James Sanico sa iyang health recovery, sa iyang panlawas, sa iyang panlawas nga mag-subside ang iyang taas na BP nga ma-normalize Ginoo aron makatrabaho siya sa dapat trabaho. Praying also for fast recovery sa kay Sir Julius Induyon sa iyang operation nga dali Ginoo nga maka-recover, makabalik sa iyang work and padayon nga ma-provide ang mga needs sa tibok pamilya. I pray Ginoo sa imong pagpanalangin sa tanan nga nagapaminaw karon. Nagapray ko Ginoo sa paman sa Katiil, mga kaigsuunan dito sa Katiil, sa tanan nga nagasubaybay, nagapaminaw, and sa ministry. Naginahin mo ni Pastor Junar Suganay, uban kay Ma'am Jingjing, and the whole family, tanang mga kamembruhan, ikaw Ginoo mag-bless, magdungog sa ilang mga pag-ampo. Among mga kaigsuunan diya sa kinablangan, I pray also for your blessing sa whole family, Peregrino and Aguilon and Hapitan family ug sa uban pang mga prospects. I pray Ginoo for your blessing and padayon sa pagpanglihok diha sa area na Ginoo. Nag-anticipate kami Ginoo sa imong mga buhat, padayon imong pagkabuhaton diha nga lugar para sa imong bulaton. Lord God, I pray nga ikaw kada magpakamaayo niini nga station padayon from time to time nga ang imong balaang pulong ipaabot ngadto sa mga katawhan. Tagaan nimo Ginoo ka oportunidad nga mga pulong nimo makapaabot ngadto sa mga tao mag-convect ka sa matag usa. Dalaygon ka sa katapusan. Salamat man Ginoo sa imong mga buhat. Salamat Ginoo sa imong intervention ini nga kalibutan. I know nga
ikaw gyud padayon sa pagpamuhat kung unsa imong plano ma-fulfill kini at your own time sa imong pagtugot o sa imong pagkamatikmana. Dalaygon ka sa way katapusan ug akong ibalik diha kanimo Dios ang kadungganan uban ang mga pagpasalamat. Dalaygon ka sa tanan ng butang nga imong sa Ginoo. Salamat man sa tanan ng mga prayer partners and sharers ni inyong mga videos. I pray na tanan nga nagahago sa imong bulaton makadawat sila sa imong hanglan. Ganti sumangat sa imong mga pulong, sa imong mga promises. This I pray in Jesus' name. Amen. Oh Lord, I come before your throne of grace. Okay, before kita mag-takop, no? Higala, suking tigpaminaw, daghang salamat once again sa inyong pagpakiguban kanato. Though nga na ay mga panahon nga dili ako makapakiguban kaninyo, pero at least, no, makapadayon kita karon. Sometimes na ay mga abarya, na ay mga circumstansya nga usay di nato mapugnan. Pero salamat, dalaygon ang Dios. So, good morning, happy watching, happy listening, and thank you for praying. Sakay Ma'am Dalia in Hinti Bangkalya sa Panabo City, paki-extend sa regards also kay Kuya Tuto, kay Cedric, kay Kiki, og sa tanan nga nagapaminaw karon diha sa sulod sa inyong panimalay. You are faithful in every way. Good morning, gikan sa Chiba, Japan, kay Celia Flores Iwaki. Thank you so much. And paki-extend sa regards siya kay Brother Shu, og sa kay Ayumi. And sa tanan mga friends nga inyong ginashiran, thank you so much. Good morning everyone, gikan sa kay Ma'am Evelyn Pabaunon from Katiil. Worship. Thank you so much, Ma'am Bilen, og sa kay Brother Gab, kay Peter. Good morning and God bless you kanyong tanan. Good EM everyone, blessed Wednesday morning to all. Dan sa kay Pastor Earl Magdali from Valencia, Bukidnon. Thank you so much, Pastor, and God bless kanimo also sa Tipog Panmalay. Good morning everyone, gikan sa kay Fanny Srilia Ulan-Ulan. Thank you so much. Og sa Tibok Panimalay. Kay Lovejoy, kay Jerry Jan, og kay Aljon. Og uban po kanato si Makmak. Good morning. Good morning sa tanan, gikan sa kay Gingging Hongkolada. Uban kay Angel diya sa Looban, Baganga. Thank you sa imong pag-monitor karon, and God bless og sa tanan nagapaminaw sa atong station diya sa Looban area. May buntag kaniyong tanan. Good morning and God bless. Good morning everyone, gikan sa kay Imelda Malinaw diya sa Baybay Lukon. Good morning everyone, gikan sa kay Flora Mi Alfonso Gomez. Thank you so much and paki-extend sa regards kay Brother Bubo. Og ingon man sa duha ninyo ka mga kabataan kay Sarang o kay Luigi. Good morning, watching again. Lord, bless us to hear your holy word. Sovereign granting peace. Amen. Gikan sa kay Ma'am Ami Basinan Jacobs from Berlin, Germany. Comfort you have Praise God for His holy word. Gikan sa kay Imelda Malinaw again. Thank you so much. Good morning. Amen. Gikan sa kay Yuli Bizano Oranza. Thank you so much, Ma'am Yuli. And paki-extend sa regards diya sa tibok nimong panimalay. And also, good morning, Pastor. Gikan sa kay Marilyn Aquino. Thank you so much and God bless. the night. What a faithful God am I. You are faithful in every way. And of course, good morning, happy watching sa kay Sister Jezebel Menendez din sa Mangwak. Uban sa tibok pamilya, kay Brother Rufo, kay Esther, kay Eunice, kay Jimson, og sa
kay Roldan karon sa iyong panimalay. Good morning and God bless. Good morning, happy watching also kay Pastor Mon Hapa diha sa Lambahon. Thank you so much, Pastor Mon, and regards to your wife and the whole family. Faithful God. Good morning, happy watching also sa kay Sister Loida Gomez Ulian diha sa Singapore. Good morning and keep safe. God bless. Oh Lord, I come before. And also, good morning, happy watching sa brother William Julian diya sa lukod, uban kay Jade o kay Shubi. And Good morning, happy watching also sa kay Lavilyn Julian diya sa Saukigi, wonder. uban kay brother Dexter o sa Tibuok Panimalay. Good morning and ingat kanunay. Faithful. Good morning, happy watching also sa kay Ma'am Olive Katisay. Good morning, Ma'am, and paki-extend sa regards diya sa imong Tibuok pamilya. Good morning, happy watching also sa kay Rodjim Basan Dalangin. And even sa kay Ma'am Melina Kabaot, happy watching and thank you so much. And of course, good morning, happy watching sa kay Ma'am Jivelin Cartahinay Lonay Hapitan, uban kay Sir Chito Hapitan sa Tibok family, o sa tanan nagapaminaw din sa Mangwak area, sa mga nagamonitor karon through radio, sa kay Lisa Adlawan, kay Roy Morales, o sa tanang palibot nagapaminaw karon. Good morning, happy watching also sa kay Ma'am Cherry Librando diha sa Aklan. Thank you so much, Ma'am Cherry, and may God continue to bless you abundantly. Good morning, happy watching also sa kay Sir Chito Hapitan diha dinhi sa Mangma. Pastor usab uban kanato. Thank you so much. And of course, good morning, happy watching sa kay Ma'am Harty Roth Peregrino diha sa Kinablangan. Thank you so much, Ma'am Hart, and regards sa kay Ma'am Shina, kay Era. Ingat ka mo kanunay and God bless ya kanyang tanan. Good morning, happy watching also sa kay Brother Richard Bintayaw. Monitor uban usab kanato karon. Thank you so much and God bless kaninyong tanan. Og sa katapusan ako nagapanghinaot nga kapong tanan nga naa karon nga monitor padayon nga i-bless sa Ginoo sa inyong mga adlaw-adlaw nga mga buluhaton, sa mga plano, desires, kasing-kasing ma-materialize ka na uban sa pagtugot o pagpanalangin sa atong gamhanan o buhi na Dios. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ako gihapon kini si Pastor Jerry Ulan-Ulan sa ECGM Christian Community Radio. Padayon kamo sa pagpakiguban hangtod sa panahon padayon kita sa pagbuhat ni ini sa Batag Karon. Thank you so much and God bless kanatong tanan. This program is sponsored by MYMS Apartel and Water Refilling at Mangwak Lukod, Paganga, Davao Oriental. For